Paborito ko to. Miso. Dito po tayo sa Maiden Celera. And guys, ang daming tao kumakain. Puno po sila pagka ano. Marami pong mapipilian dito guys. Yan. Shopping din tayo minsan pag meron. Yan, yum. All healthy. Subway, oh. See what I said? You see it here? Dia tak baik cakap, dia tarapnya. Saya sudah cerita sama dia. You explain dia boleh paham semua. You tak mau explain, dia tak paham. Ya.